Hello telepony, adin aton STL kanan tibaraw na source 090823 376180 target rumble, bahala ka na kung ano mo tira basta target rumble ha, tibaraw na source. An aton tugop na source, tugop 90823 9 PM draw. Aniya 628. 628 aniya hatag, pwede ya maging 928. Okay? Pag-igo na lang ikaw ha. Basta ni amo itong tadat box, it 6, automatic iya pwede maging 9. Target rumble ha. Visayas Mindanao inin, madi. Anaton eskalera 678, pwede iya maging 978. 435. Target rumble mga madi. Tugop na source ha. Visayas Mindanao iton mga target rumble para alas 9 nga draw. Alas 9, alas 7 nga draw pwede iton hiya. Or kung ato ka mo matayahan kanan kanina ko nga mga hatag, pag-igo lang ka mo kunhanan iyong mga ayon. Kanan bagho nga haon or kanan mga bahaw. Pag-igo ikaw dida. Okay? Mas maupait may daging mi-maintain kay uga. Nakakatsamba ko kang largo. Ito sinisiring nga baga taragitay, tsambahay, on the spot, kuan lain it. Sinisiring nga talag salat sigidas. Okay? Ibalik kong tangalit STL. Kaya nan 3D meron yan pa before 7 o'clock. Okay, mabalik na lalat kita. Ipopost ko na lahat FB. Reels. And aton 3D hatibaraw na source. Sige, yan maroroyagon. Taya. Ayaw naman nga dabaga pag kinuan nga kang kita on the spot ha. Kay kung daragan di man kita nakakataya na. Okay? Para lat ni maringasa. Ayaw pag tinayaan na dirhin mapipirdihiya, mapipirdi ka. Kay kuan lain tsambahay, mga kuan lain tigo-tigo, dangaw-dangaw ba. Okay? Kay lalambong tikot daw nit tugop ko sige tim isog dida charing. Otrohon naton, tugop na source kanit tibaraw na source, mag-iba ha, mag-iba, tibaraw. Taadi tugop. Okay? Good luck.